mengasih kepada وما أعظم جوده وامتنانه. dan betapa agung anugerah Allah Ta'ala dan pemberiannya. خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم. Allah menciptakan makhluk-makhluknya untuk memberikan keuntungan kepada makhluk-makhluknya, bukan untuk memberikan keuntungan zatnya. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. سعادة كل أحد من خلقه من أهل أرضه وسمائه بقدر معرفته بعظمة هذه الإله وتذلله لعظمته. Kejayaan dan kebahagiaan dan keselamatan seluruh makhluk tergantung sejauh mana mereka merendahkan hatinya dan dirinya dan mengagungkan kepada penciptanya Allah. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Dan sesungguhnya tidak ada satu siapapun juga di langit dan di bumi melainkan mereka datang kepada Allah sebagai hamba dan budak. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperhitungkan dan memberikan perhitungan dengan yang seteliti-telitinya. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Dan semuanya akan datang menghadap kepada Allah sendirian. ثم إنه تعالى يقسمهم سبحانه إلى قسمين، قسم في الجنة وقسم في النار بالنسبة لجميع المكلفين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi makhluk ini menjadi dua bagian. Satu bagian sebagai ahli surga dan sebagian ahli daripada neraka. ويجعل أهل الجنة زمرا زمرا منطوية تحت راية حبيبه الأعظم سيدنا محمد. Dan Allah Ta'ala jadikan para penghuni surga mereka berkelompok-kelompok di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. ويجعل أهل النار زمرا زمرا منطوية تحت إبليس الرجيم اللعين. Dan kelompok ahli neraka adalah mereka dari orang-orang yang di bawah benderanya iblis yang dilaknat Allah. ولقد جعل أعظم المجامع لهؤلاء المكلفين على ظهر الأرض المجامع التي تعبد لذكره وشكره. Dan Allah Ta'ala jadikan bagi mereka para mukallafin tersebut kumpulan-kumpulan di dunia ini di mana dalam kumpulan itu mereka akan dibanggakan disebut oleh Allah Ta'ala. وتعبد للتفقه في دينه ولتبيين أمره. Dan dibuat majelis itu untuk memikirkan agamanya dan juga memikirkan keutamaan dan karunia-Nya. وخصص ملائكة كثيرين من ملائكته جعلهم سيارة وسياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر كلما عقدت حلقة أريد بها وجه الله تنادوا إليها ألموا إلى طلبتكم. Dan Allah Ta'ala jadikan jumlah yang banyak dari para malaikat-malaikatnya yang mana tugas mereka adalah berpatroli mencari majelis-majelis kumpulan-kumpulan zikir yang semacam ini. Dan apabila mereka telah menemukannya, mereka saling memanggil dengan kawanannya dan berkata, datanglah kepada hajat kalian yang ada di sini. ويباهي بهم ملائكته في السماوات. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi-bagian kalian di pada para malaikat yang ada di langit. ويعلن غفره لذنوبهم. Dan Allah Ta'ala memberikan pengumuman kalau Allah telah mengampuni orang-orang yang hadir majlis. ويقول هم القوم لا يشبع بهم جليسهم. Kemudian Allah berfirman, berikanlah kaum siapa saja yang datang dan menghadirinya tidak akan celaka. وَلَقَدْ جَمَعَكُمْ فِي هَذَا الْجَمْعِ الْعَظِيمِ. Dan Allah telah mengumpulkan kalian di dalam kumpulan yang agung ini. وَأَتَى بِكُمْ بِفَضْلِهِ الْكَرِيمِ. Dan kalian didatangkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. مَنْ تُرِيدُونَ. Siapa gerangan yang kalian inginkan? وَمَنْ تَقْصُدُونَ. Siapa yang kalian tuju? وَمَنْ تَرْتَجُونَ. Siapa gerangan yang kalian harapkan? وَمِمَّنْ تَخَافُونَ. Dan kepada siapa kalian takut? إِنَّهُ اللَّهُ. Sesungguhnya Dia adalah Allah. إِنَّهُ اللَّهُ. Dia adalah Allah. إِنَّهُ اللَّهُ. Dia adalah Allah. أفترونه يوفقكم لكل هذا ثم لا يكرمكم. Apakah kalian telah diberi taufik oleh Allah hadir sini kemudian akan mengecewakan kalian? ويجمعكم هذا الجمع ثم لا يغفر لكم. Allah kumpulkan
kumpulan yang agung ini terus Allah tidak mengampuni kalian? حاشا رب السماوات والأرض. Tidaklah mungkin itu terjadi. Tuhan pencipta langit dan bumi. حاشا رب العرش العظيم. Tidak mungkin Tuhan pemilik arsy sikapnya seperti itu. يا من جمعتنا اليوم لا تفرقنا غدا. Ya Allah, Zat yang telah menciptakan mengumpulkan kami di tempat ini, janganlah kami dipisahkan nanti di hari sana. فإن أي اجتماع في الحياة الدنيا لا بد من انقضائه. Sesungguhnya setiap perkumpulan di dalam kehidupan duniawi harus ada perpisahan di dunia. لكن اجتماع أهل السعادة في البرازخ والقيامة شريفة عظيمة فخيمة تنهي إلى اجتماع في الجنة لا انتهاء له أبدا. Namun pertemuan bagi orang-orang yang berjaya, yang pertemuan yang ada di barzakh, pertemuan yang ada di mahsyar adalah pertemuan dan sampainya nanti ke surga tidak akan ada habis-habisnya, kekal selama-lamanya. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad yang merupakan hamba Allah, kekasih Allah, kecintaan kita semua. Beliau adalah utusan Allah. خصصنا به وأكرمنا فكنا خير أمة. Kita diberi keistimewaan dengan Rasulullah dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diutusnya Rasulullah kepada kita. وكان أولى بنا من أنفسنا. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat kepada kita lebih daripada diri kita sendiri di dalam menyayangi. وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. Rasulullah lebih sayang kepada kalian melebihi orang tua kalian dan seluruh daripada manusia dan ibu kalian. تعرض عليه أعمالنا. Dan amalan kita disampaikan laporannya kepada Nabi Muhammad. ما وجد من خير حمد الله. Dan apabila Rasulullah mendapati bahwa kita punya amalan yang baik, maka Rasulullah bersyukur kepada Allah. وما وجد غير ذلك استغفر لنا. Apabila didapatkan laporan amalan kita kepada Nabi tidak baik, maka Rasulullah akan memohon ampunan Allah bagi kita. ويعرض ما يعرض من الأعمال في أوقات كثيرة ولكن في يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض جميع الأعمال. Akan dilaporkan amal-amal perbuatan manusia kepada Nabi Muhammad SAW dengan yang biasa. Namun dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis adalah laporan yang lebih khusus. واستقبلنا يوم الخميس. Dan kita berada di awal hari Kamis pada malam ini. فإذا عرض عليه هذا الجمع ماذا تنتظرون من حضرة الرؤوف الرحيم. Dan apabila perkumpulan yang agung ini dilaporkan kepada Nabi SAW, apa yang akan diberikan kepada kita dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? ألا يستغفر لنا. Tidakkah beliau Nabi Muhammad akan memohonkan ampunan Allah bagi kita semua? ألا يدعو لنا. Apakah beliau tidak akan memintakan dan berdoa kepada kita? ألا ينظر إلينا. Tidakkah beliau akan menatap kita dengan kegembiraan? ما تظنون بنبيكم. Bagaimana kira-kira kalian mengira terhadap Nabi kalian? وكان في حياته ليلة بعد ليلة يبكي في الليل من أجل هذه الأمة. Dan beliau di masa hidupnya setiap malam, malam demi malam beliau menangis untuk umat ini. كما أسعدنا بهذا النبي. Alangkah jayanya dan bahagianya kita dengan Nabi besar Muhammad SAW. وببركته شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dengan berkat Nabi Muhammad inilah kita bersaksi bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. وببركته ودعوته وبركة ذريته وورثته رتب الرحمن هذا الجمع أن نجتمع فيه فردا فردا بأسمائنا ذكورنا وإناثنا من قبل خلق السماوات والأرض. Dan dengan barakah Nabi besar Muhammad SAW dan para keturunannya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, dan masing-masing kita, baik pribadi-pribadi, laki-laki atau perempuan, telah ditentukan oleh Allah. Kita kumpul pada hari ini sebelum terciptanya langit dan bumi. اللهم سر بهذا الجمع قلب نبيك محمد. Ya Allah, dengan perkumpulan ini gembirakanlah hati Nabi kami Nabi Muhammad. وأكرم الحاضرين برضوان من عندك. Ya Allah, berikanlah kemuliaan semua para hadirin ini dengan
keridaan Allah Subhanahu wa taala. وأجزل المثوب والأجر لمن كان سببا وعلى رأسهم محافظ كلمتنا الوسطى. Dan berikan pahala yang besar tersebut kepada mereka yang menjadi sebab acara ini dapat terwujud, dan sebagai pimpinan mereka juga adalah Bapak Gubernur kita. أمده وأهل الخدمة وأهل النية وأهل الأمن وأهل المساهمة بالتوفيق والعصمة والتسديد. Semoga diberikan kepada semua orang yang berjasa dengan adanya pertemuan ini, baik kepada orang yang ahli khidmat, kepada yang berada di security, kepada orang-orang siapa saja yang menyumbangkan daripada majlis ini. Semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. وابتدأنا بوضع حجر لمسجد يكون إن شاء الله ومعهد ينفع الله به العباد والبلاد. Dan barusan kita diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala dengan kita meletakkan fondasi di mana insya Allah itu akan menjadi sebuah masjid dan akan menjadi pondok pesantren. والله يقبل ذلك وينشر له أعلاما في نفع الأمة. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dengan penataan batu tadi dan kemudian disebarkan bendera sampai di seluruh alam. أسس بعض الصالحين من شيوخنا معهدا في بلدة من بلدان اليمن يسمى بلدة البيضاء. Salah seorang dari guru kami, dia membina sebuah pondok pesantren di Yaman sana, di sebuah kota yang namanya kota Bayda. فرأى بعض صالح البلد والد شيخنا الحبيب محمد الهداد يقول له قل لابني محمد أنه من يوم أسس هذا المعهد رفع الله العذاب عن أهل البرزخ في البيضاء كلها. Sebagian wali-wali dan orang soleh di kota tersebut memimpikan ayah dari muassis itu, yakni Al-Habib Abdullah Al-Haddad, berkata kepada orang soleh tersebut, katakan kepada putraku Al-Habib Muhammad Al-Haddad yang membangun pondok pesantren, bahwasanya sejak dia meletakkan batu pertama untuk pondok pesantrennya itu, maka Allah Ta'ala mengangkat azab. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan para hamba-hamba dan diberi pengampunan dengan berkat Nabi Muhammad. فإذا أسس مسجد أو مكان تعليم ودعوة نفع الله به الأحياء وأهل البرازة. Apabila dibina sebuah masjid dan tempat ilmu pondok pesantren, maka yang menuai manfaatnya orang yang hidup, bahkan orang yang telah dimakamkan yang sudah meninggal dunia dapat manfaat juga. كيف إذا تأسس في قلب كل متوجه منكم معهد خشية الله ومحبته. Bagaimana apabila terbina dari setiap hati-hati kalian sebuah mahat, sebuah pesantren yang akan bisa menjadikan kalian menghidupkan daripada agama Nabi Muhammad ومعرفته والصدق معه. Dan terbangun di dalam hati kalian tempat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesubuhannya. وإنما ينظر الله إلى القلوب. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memandang hati. ونسأل علام الغيوب Dan kita mengemis kepada Allah yang mengetahui apa yang ada di alam gaib, أن ينظر إلى كل قلب من الحاضرين والسامعين ومحبيهم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang tiap-tiap hati kita, dari orang yang mendengarkan ini dan juga orang-orang yang mencintai majelis ini. ويبني فيه حسن معرفته وخوفه ورجائه ومحبته. Dan Allah Ta'ala bina di dalam hati kita pengenalan yang baik, ma'rifah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. وإذا انصرفت بهذا القلب فبشرى لك وهنيئا لك. Apabila kalian bubar kembali memiliki hati yang seperti ini, kabar gembira kepada kalian dan selamat ucapan yang paling besar bagi kalian. فيكم من حضر من العصر ومن حضر من الظهر ومن حضر قبل ذلك، فإذا أعطي هذه الكرامة وحدها علم أنه لو جلس 10 سنين ينتظرها لكانت قليلة. Di antara kalian yang hadir di sini, ada yang hadir dari asar, ada yang hadir dari zuhur, ada yang hadir dari sebelum zuhur. Tapi asal kalian وهو أكرم الأكرمين. tidak mungkin Allah bersikap demikian, sedangkan Allah Maha Dermawan. نظر بعض الصالحين في يوم عرفة إلى أهل الموقف في عرفة وفيهم الباكي وفيهم الخاشع، فقال لصاحبه أترى لو وقفوا هؤلاء كلهم بهذا التذلل والخضوع
أمام باب الغني الفلاني يطلبون منه درهمين من الملايين التي معه يبخل بها عنهم. Ketika ada satu orang salihin melihat orang-orang yang ada di Arafah, dia melihat di antara mereka ada orang yang menangis dan mereka ada orang yang merendahkan dirinya. Apakah mereka akan, para malaikat tadi dilihat, apakah mereka akan tidak diberi pengampunan dan tidak diberi anugerah apa yang dimintakan mereka di padang Arafah tersebut? قال والله جميع مطالب، قال ما يبخل بذلك، قال والله جميع مطالب هؤلاء في الدنيا والآخرة أهون على الله من درهمين على غني كبير. Sungguh bahwasanya Allah tidak akan bersikap pelit kepada hambanya, dan permintaan mereka semua yang hadir di padang Arafah dan permintaan semua makhluk kalau dikabulkan semuanya oleh Allah, Dan semua hajat-hajat kami di hadapan Engkau ya Allah. ما طلبها وما لم يطلبها مما أنت أعلم. apa yang mereka minta dan yang belum mereka minta dari hajat yang Engkau maha mengetahuinya. واقض حاجاتنا Maka kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. واقض حاجاتنا Kabulkanlah hajat kami ya واقض Allah. حاجاتنا Kabulkan hajat kami ya Allah. واشف مرضانا Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. واشف مرضانا Sembuhkanlah penyakit-penyakit di antara kami ya Allah. وعاف مبتلانا Dan jauhkan bala dan musibah dari orang-orang yang tertimpa ورد musibah. عن كل أحد منا كل سحر وعين Dan Allah kembalikan kepada semua yang terkena sihir dan mata, semua وكل yang مكر terkena. وكل مكر وحسد وبغضاء. Dan setiap orang yang memiliki niat busuk ataupun iri, jauhkan kami dari bahaya itu semua. ونور هذه القلوب Ya Allah, berikan cahaya hati-hati kami. وطهر هذه القلوب Sucikanlah sanubari kami. وأصلح هذه القلوب Perbaikilah hati-hati kami. يا علام الغيوب Ya Allah yang mengetahui apa يا yang ساتر kita العيوب Wahai Zat yang melihat kepada hal-hal yang lain. يا ربك وكل ما سواك مربوب. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan dan selain Engkau semua adalah makhluk. أصلح قلوبنا Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami. صفي قلوبنا Sucikan sanubari kami. املأ قلوبنا Ya بالإيمان Allah, penuhi hati kami dengan iman. واشحنها بمحبتك Dan isilah hati kami dengan kecintaan kepada Allah. ومحبة رسولك Dengan diisilah hati kami dengan mencintai Rasul-Mu. حتى نبيت ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما. Hingga kami pada malam hari ini dan besok dan setiap waktu, setiap saat hingga kami wafat, Engkau dan Rasul-Mu menjadi yang paling kami cintai lebih daripada apapun juga. ساعة الكرامة وفرصة الغنيمة أيها الحاضرون. Saat ini adalah saat yang dimana Allah akan mengabulkan pada doa kalian di depan orang-orang jahat yang maha kaya. اغنموا ساعتكم Ambil kesempatan dari saat langka dan anugerah ini. اغنموا هواطل الرحمة من ربكم. Berilah kesempatan yang besar dengan turunnya hujan dari rahmat Tuhan kalian. ولا أرحم بكم من الله. Tidak ada yang lebih penyayang kepada kalian melebihi Allah. أرأف بكم من الله. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pelindung dan Pengasihan kepada kalian. ولا خير لكم من الله. Dan tidak ada yang lebih baik bagi kalian melebihi Allah. ولا أب إلى إبه مصطفى سيدنا محمد. Dan tidak ada wasilah yang terbaik melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آمنا به ولم نره صلى الله عليه وسلم. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW padahal kita belum pernah melihat Rasulullah. ورؤيته أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا. Dan sungguh melihat kepada Nabi Muhammad hal yang paling lebih kami cintai daripada harta kami, diri kami, jiwa kami, keluarga kami. فالله لا يحرمنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk memandang wajah Rasulullah di dunia sebelum akhirat. شرف عيونهم برؤية شفيعهم. Ya Allah, muliakan mata-mata orang yang hadir dan menyimak di majelis ini dengan dapat melihat wajah Nabi Muhammad. وأنعم عليهم بذلك يا حي يا قيوم. Ya Allah, berikan kenikmatan yang demikian ini supaya Allah Zat yang Maha Hidup dan Maha Kuat. وقد روى الإمام البخاري في صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: بل من رآني في المنام فقد رأى الحق.
Dan di dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka berarti dia telah melihat sesuatu yang hak dan benar. وقال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. Dan beliau bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sebenarnya dia melihat aku yang sesungguhnya. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyamai diriku. وقال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. Dan di dalam riwayat disebutkan yang melihat kepadaku di dalam tidurnya, maka kelak dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. وممن روى هذا الحديث عبد الله بن عباس. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Abdullah ibn Abbas. قال وقد رأيت ليلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في المنام. Dan aku, kata Abdullah bin Abbas, telah melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu malam setelah wafatnya beliau di dalam قال mimpi. فأصبحت إلى بيت خالتي ميمونة أم المؤمنين. Dan pagi-pagi hari aku mengunjungi rumahnya istrinya Rasulullah, yaitu bibi beliau Maimunah. وقلت لها إني رأيت البارحة رسول الله في النوم وقد سمعته يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. Dan Ibn Abbas berkata kepada bibinya tersebut, Maimunah istri Nabi Muhammad, semalam aku mimpi Rasulullah, dan di dalam Nabi pernah bilang yang melihat Nabi Muhammad dalam tidur akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. فأخرجت لي جبة كان يلبسها ومرآة كان يمتشط فيها. Maka dikeluarkan oleh bibinya Maimunah tersebut sebuah jubah yang pernah dipakai Nabi SAW, dan juga sebuah kaca yang cermin yang selalu dilihat Nabi SAW. قال فتناولت المرآة فجعلت لا أرى صورتي فيها ولكن لا أدري صورة وجه رسول الله. Dan aku terima, aku pakai itu semuanya. Saat aku menatap di cermin, aku tidak menemukan wajahku di cermin. Yang aku temukan wajahnya Nabi Muhammad di dalamnya. قال هذا يا خالة قد رأيته في اليقظة. Maka dia mengatakan, wahai bibi, aku telah melihat Rasulullah dalam keadaan berjaga sekarang ini. وأكرمنا برؤيته يوم القيامة. Ya Allah, muliakan kami dapat melihat Rasulullah di hari kiamat. وأكرمنا برؤيته في دار الكرامة. Ya Allah, berikan kami kemuliaan untuk bisa memandang wajah Rasulullah di dalam negeri kemuliaan. جاءوا مؤمنين بك وبه وبما جاء به عنك فلا تفرق بيننا وبينه يا حي يا قيوم. Ya Allah, hamba-hambamu yang hadir di sini, mereka datang beriman kepada Engkau, beriman kepada Nabimu, maka jangan kecewakan mereka semuanya untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. وقد قال يوما لأصحاب أي المؤمنين أعجب إيمانا. Di suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, siapakah orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya? قالوا الأنبياء. قال كيف ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. Maka dijawab para nabi-nabi. Maka bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan mereka menerima wahyu dari Tuhan mereka. قالوا فالملائكة. قال كيف لا يؤمنون وهم يرون من أمر الله ما يرون. Kemudian sahabat mengatakan, kalau begitu para malaikat. Nabi mengatakan, bagaimana tidak, mereka lah orang-orang dan malaikat yang selalu melihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak beriman? قالوا فنحن يا رسول الله. قال ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم والوحي ينزل علي. Dan mereka menjawab, mukminin yang paling ajaib keimanannya adalah kami ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, bagaimana kalian tidak beriman sedangkan aku ada di hadapan kalian, kata Rasulullah. قالوا فمن أعجب المؤمنين إيمانا. Kalau gitu siapakah orang-orang beriman yang paling ajaib keimanannya? قال قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. Maka Nabi mengatakan orang yang paling menakjubkan imannya adalah kaum yang mereka datang generasinya setelah aku wafat. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku. وقال وددت أن لو رأينا إخواننا. Dan beliau bersabda, saya ini betul-betul berkeinginan untuk melihat daripada saudara-saudaraku. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله. Sahabat menjawab, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? قال بل أنتم أصحابي. Tidak, engkau adalah sahabat-sahabatku. قالوا فمن إخوانك. Maka siapa gerakan saudaramu? قال قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله.
yaitu orang yang datang setelah peninggalku nanti, dia tidak pernah memandang aku, tapi mereka beriman kepadaku. Dia berani untuk menginfakkan semua hartanya, bahkan dirinya, untuk bisa memandang wajahku. يا سميع الدعاء اجعل المتكلم والسامعين منهم. Amin. Ya Allah yang mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan, jadikanlah pembicara dan pendengar orang yang anugerahkan nikmat yang يا demikian itu. سميع الدعاء اجعل المتكلم والسامعين منهم. Ya Allah, Zat yang maha mendengar dan doa, jadikanlah pembicara ini dan orang-orang yang mendengar pembicara ini bagian dari mereka. وزدنا إيمانا يا رب. Dan tambahkan keimanan untuk kami ya Rabb, كل يوم وفي كل di ليلة setiap hari dan setiap malam, وفي كل ساعة وفي كل لحظة. dan di dalam setiap saat dan setiap tarikan nafas. زدنا إيمانا. Ya Allah, tambahlah iman kami. أنت الذي قلت والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Bukankah engkau yang berfirman, orang-orang yang diberikan hidayat olehmu, Allah Ta'ala akan tambahkan hidayat bagi mereka dan memberikan ketakwaan kepada mereka. ويا ربي أبر بذنبي وأتوب إليك وأوجه الجمع كله إليك أن يجددوا توبتهم إليك. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami adalah orang hamba-hambamu yang banyak dosa, dan kami mengakui banyak kesalahan. Kami pasrahkan dosa kami dan kesalahan kami ini kepadamu ya Allah, untuk Kau ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami. يا ربي لنا ذنوب نعلمها وذنوب لا نعلمها وأنت تعلمها فنستغفرك منها كلها. Ya Allah, kami punya dosa yang kami tidak sadari dosa tersebut, dan Engkau mengetahuinya. Maka ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Wahai Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dari hamba-hambanya dan juga mengabulkan daripada tobatnya para hamba-hambanya. يا من قلت في كتابك مخاطبا نبيا ولو أنهم قد ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ya Allah, bukankah Engkau telah berfirman, andaikan mereka membalimi diri mereka dengan perbuatan dosa, kemudian datang kepada Engkau, wahai Nabi Muhammad, dan mereka memohon ampunan Allah, dan Engkau memohonkan ampunan Allah bagi mereka, niscaya orang-orang pendosa tersebut akan menemukan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. اللهم إنا نستغفرك ونتوجه إليك بالنبي محمد أن تغفر لنا. Ya Allah, kami bertobat kepada Engkau dan mohon ampun kepada Engkau ya Allah, dengan membawa wajahnya Nabi Muhammad SAW di hadapan Engkau ya Allah. كان بعض الصالحين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بدوي يزور. Ada seorang saleh sedang berziarah di makamnya Nabi Muhammad dan sedang duduk di situ, maka tiba-tiba ada seorang dari pegunungan yang dari desa datang berziarah kepada Nabi Muhammad. وقف البدوي وسلم على النبي وعلى صاحبيه. Kemudian Badui itu, orang gunung itu datang, kemudian dia memberi salam kepada Nabi dan kepada dua sahabatnya. ثم قال هذه الكلمات. Kemudian dia berucap kalimat ini, اللهم أنت ربي Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, وهذا نبيك محمد dan ini adalah Nabimu Nabi Muhammad, وأنا عبدك dan aku adalah hambamu, والشيطان عدوك. dan syaitan adalah musuhmu. فإن تغفر لي Jika Engkau mengampuni dosa-dosaku, يرضى نبيك maka Nabimu akan senang dan ridha, وينجو عبدك dan hambamu ini akan selamat, ويحزن عدوك. dan musuhmu syaitan akan bersedih. وإلا تغفر لي Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, يحزن نبيك Nabimu akan bersedih, ويهلك عبدك dan hambamu ini akan celaka, ويفرح عدوك. dan yang gembira adalah musuhmu setan. وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك وتهلك عبدك. Dan Engkaulah tidaklah mungkin ya Allah, Allah mulia, tidak akan membuat sedihnya kekasihmu dan akan memberikan kegembiraan kepada musuhmu. ومشى. Orang itu pun pergi. فنعس ذلك الصالح. Kemudian orang saleh yang melihat Badui tadi, dia tertidur. فرأى النبي مقبلا عليه. Maka dalam tidurnya yang sekejap itu dia memimpikan Rasulullah. قال قم فالحق الأعرابي. Kemudian Rasulullah mengatakan pada orang saleh ini, kamu berdiri sekarang ini, cari itu Badui. وبشره أن الله قد غفر له بحسن مسألته. Beri kabar gembira kepada orang Badui, orang desa itu, bahwasanya Allah telah mengampunkan dosa-dosanya berkat doanya yang unik.
اللهم أنت ربنا Ya Allah, Engkau adalah seada dan Tuhan kami. وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك. Dan sesungguhnya hambamu, kekasihmu Nabi Muhammad adalah utusanmu. آمنا بك وبه Kami beriman kepada Engkau dan kami beriman kepada Nabi Muhammad. وبما جاء به عنك Dan kami beriman dengan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad darimu. ونحن عبيدك الواقفون ببابك Dan kami adalah hamba-hambamu ya Allah di hadapan Engkau ya Allah. والشيطان عدوك. Dan syaitan adalah musuhmu. فإن تغفر لنا Jika Engkau mengampuni dosa-dosa kami, يفرح نبيك Maka nabimu akan gembira. وينجو عبادك dan semua hamba-hambamu ini akan selamat. ويحزن عدوك. Dan musuhmu syaitan akan bersedih. وإلا تغفر لنا Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, يحزن نبيك Maka nabimu, kekasihmu yang akan bersedih. ويهلك عبادك dan kemudian hambamu ini akan selamat. ويفرح عدوك. Dan yang bergembira adalah musuhmu. وحاشاك أن تحزن فينا نبيك وتفرح عدوك. Dan tidaklah mungkin ya Allah akan menjadikan nabimu sedih dan musuhmu akan gembira. كل ما في صحيفة كل واحد منا من الذنوب التي نعلمها والتي لا نعلمها امحها وسامحنا فيها واعف عنا فيها واغفر لنا في ليلتنا هذه. Ya Allah, semua catatan amalan kami, dosa-dosa yang kami lakukan dalam perbuatan tersebut, yang kami tahu ataupun yang kami tidak ketahui, maka hapuskanlah dan ampunkanlah dan maafkanlah kami, ya Allah. فنبيت وصفحاتنا بيضاء لا ذنب فيها. Dan akan mudah-mudahan semua catatan kita menjadi putih dan semuanya tidak ada satu dosa pun setitiknya. اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. Ampunkanlah apa yang telah berlalu dan jagalah kami di masa yang akan datang. لا يبخل أحد منكم على نفسه. Dan tidaklah kegagalan bakhil kepada dirinya. فلا يصر على ذنب صغير ولا كبير. Jangan kalian pelit kepada diri sendiri dengan mengerjakan dosa-dosa baik besar ataupun kecil. بل يري ربه صدق التوبة في قلبه. Dan kalian akan Tuhanmu akan bisa melihat daripada apa yang benar dan jujur dalam hati kalian. وقولوا جميعا Dan berserulah kalian semua. نستغفر الله العظيم. Nastaghfirullahaladzim. نستغفر الله العظيم. Nastaghfirullahaladzim. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه من جميع الذنوب من جميع والمعاصي والمعاصي والآثام والآثام بيننا وبين الله بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله بيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله. جميع ما يعلمه الله. اللهم تجعلها توبة صادقة Allah, jadikanlah ini taubat yang sungguh-sungguh. واجعلها توبة نصوحة Jadikan taubat yang nasuha لا ينقض عقدها Yang tidak akan dibatalkan dengan tutur. ولا ينكث عهدها dan tidak dibatalkan daripada perjanjiannya. ولا يخلف وعدها. Dan tidak akan diingkari lagi. لا تخذلنا بعدها إلى ذنب ولا إلى معصية. Jangan kau kembalikan kami kepada dosa dan kepada maksiat ya Allah. يا خير التوابين Wahai Allah, sebaik-baiknya pemberi taubat. وأكرمنا بجمعنا في ظل عرشك. Ya Allah, berikan kami kemuliaan untuk bisa kumpul di arsy-Mu nanti ya Allah. وتحت لواء الحمد Dan kumpulkan kami semua di bawah bendera Nabi Muhammad. وعلى الحوض المورود Di telaganya Nabi Muhammad SAW. وفي جنة دار الكرامة. Dan kumpulkan kami bersama-sama di dalam surgamu, tempat kemuliaan. فيا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع. Ya Allah, Tuhan yang mengumpul kami, ya Allah kumpulkan kami kepada satu tempat yang paling bagus ya Allah. فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع. Yang berkat anugerahmu, wahai Allah, yang anugerahnya teramat luas. وبقي أن نجدد عهدنا معه وإيماننا به. Dan tersisa kita akan memperbaiki daripada iman kita dan perjanjian kita kepada Allah. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
Dan kita mengingat ucapan Nabi Muhammad yang dulu diucapkan di hadapan sahabat. هل فيكم أحد من غيركم Apakah ada yang hadir di antara kalian orang-orang yang selain kamu? يعني من اليهود أو المشركين Yakni dari Yahud ataupun musyrikin. قالوا لا Mereka sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. قال فارفعوا أيديكم Maka Nabi katakan semua angkat tangan. ولكنهم كلمة التوحيد 3 مرات Kemudian ditauhidkan kepada Nabi SAW kalimat tauhid 3 kali. ثم قال إن الله قد غفر لكم Lantas Nabi berkata setelah itu, Allah telah mengampunkan kalian semua. نحن نجدد عهدنا مع الله Maka kita akan memperbaiki perjanjian kita kepada Allah. نجدد إيماننا بالله Dan kita memperbaharui iman kita kepada Allah. ارفعوا أيديكم Angkat tangan kalian. قولوا لا إله إلا الله La ilaha illallah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه sallallahu وعلى alaihi آله wa ala alihi وصحبه وسلم wa sahbihi wa sallam في كل لحظة أبدا fi kulli lahzatin عدد خلقه adada khalqi ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة ومداد كلماته ومداد كلماته. انفع بهذا الجمع الكلمة الوسطى أحياهم وموتاهم Ya Allah, berikan manfaat yang besar berkat majelis ini kepada seluruh penduduk Kalimantan Tengah yang hidup ataupun yang telah meninggal. وكل من ساهم وقام بالخدمة Dan semua yang menyumbangkan apa saja yang men-share tentang khidmat ada majlis ini. وغير المسلمين عافهم ونورهم Dan selain daripada umat Islam, sembuhkanlah mereka dan berterangilah mereka. ووفقهم وادفع البلاء والشر عنهم Berikan taufik untuk terhindarkan dari bala dan musibah kepada mereka. وعم بهذا الجمع بخير هذا الجمع أهل أندلسيا والأمة المحمدية Ya Allah, limpahkan dengan kebaikan yang ada di majelis ini untuk seluruh penghuni Indonesia, ya Allah. واجعل كثيرا منهم يذكرونه في القيامة إذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون Kalian nanti di hari kiamat akan mengingatkan kejadian ini satu dengan yang lain dan saling bertanya. وفرج قلوب الأمة Ya Allah, angkat musibah dan bencana umat. واكشف الغمة Dan angkatlah daripada semua yang menyedihkan. وثبتنا على ما تحب منا Dan tetapkan langkah kami di dalam menjalankan hal yang kau sukai dari kami. وترضى به عنا Dan ridhoilah kami ya Allah. ومما علمنا صلى الله عليه وسلم من الأذكار لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة Dan jika beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. استقرأ باب الغنى Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة البر Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.
تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya di dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami, dan para leluhur kami, dan semuanya. وأوصل ثواب ما تكرمت به علينا إلى أرواحهم. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang telah kami perbuat kepada arwah-arwah mereka. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. Dan tutuplah usia kami dengan husnul khatimah dalam keadaan kau ridha kepada ونقرأ kami. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ada kitab maulid mana ada? Negara. Ada maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه وهي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما ينساب القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وعدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى البناء دعوانا، أنت لنا يا ظفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين والساعين في جمعنا، نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن حكمنا عند الممات واصلح عقبانا، يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجلنا، يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجونا.
أحبابنا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mundur. Yang di belakang.